हिंदू अपना मंदिर नहीं बेच सकता है और सिख अपना चर्च नहीं बेच सकता है, मुस्लिम अपना मस्जिद नहीं बेच सकता है, तो आप अपना जल जंगल जमीन क्यों बेच रहे हो? सवाल है मेरा। आज आप देखोगे अपना इतिहास खोल के, वो नामनगर है, रामनगर नहीं। वहाँ राम का कोई अस्तित्व नहीं है। वो रामनगर कैसे हुआ? वो हमारे पूर्वजों का इतिहास है, उन्होंने बचा करके रखा है। इनसे पूछना चाहूंगी कि आप शिक्षित हैं? आप शिक्षित तो है पर साक्षर नहीं हुए हैं। साक्षर आपको सामाजिक ज्ञान नहीं है। समस्त नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने, श्री रामचंद्र जने काल्पनिक व्यक्ति अटंती। आ कथा को मु कहूना, ए कथा को अनेक कहती। ता सहित सबुठारु बड़ प्रमाण है इतिहास रे एमिति कौन से प्रमाण नहीं माने जहाँ को आमे पढ़िबा द्वारा आमे माने एक कथा जानी परिबा जे श्री रामचंद्र प्रकृत रे जगत रे थिले बा श्री रामचंद्र को विषय जहाँ भी किसी लिखा अच्छे ता सत्य अटे। यही कथा को माने एते शीघ्र आमे माने स्वीकार करि परिबा नहीं, कारण इतिहास रे सेमिति कौन सी प्रमाण ही नहीं। तबे प्रिय बंधुगण, आपण तो ऑलरेडी वीडियो क्लिप आपण देखिले। आमर एई भारतवर्ष आमर ये भारतवर्ष जेते पुराना होची माने समय जेते बीती बीती जाउची आ लोक माने सेते शिक्षित होचंती आ शिक्षित हेबा द्वारा लोक माने आ सेबारे जानी पारुचंती प्रकृत रे सत्य विषय कौन। किंतु एमिति गोटे दिन थिला जेतेबेले लोक माने अशिक्षित थिले, मूर्ख थिले आ बहुत इनोसेंट थिले। सही समय ब्राह्मण माने समान भितर माने एमिति अंधविश्वास गुड़िक भरी देइथिले जहाँ हूँ कल्पनार बाहर। आमानकर ये जो अंधविश्वास को कहीं से पूरे ब्राह्मण मानकर तांकर निजर फायदा पाई, निजर लाभ पाई से माने लोक मान मनरे एमती अंधविश्वास भरी देइथिले। किंतु धीरे धीरे जुग बदलुची, धीरे धीरे लोक माने जानुचंती कौन सत्य अटे, कौन मिथ्या अटे, कौन वास्तव विषय अटे, कौन अवास्तव विषय अटे। ये समस्त विषय से धीरे धीरे से जानुचंती। सेथिबे एठारे जने व्यक्ति अछंती आ सीए पूरा खोला खोली से प्रचार करुचंती श्री रामचंद्र एक काल्पनिक व्यक्ति अटंती। श्री रामचंद्र नाम रे एमती कौन सी व्यक्ति नथिले, केवल यही सब कल्पना करिकी हिंदू धर्मशास्त्र लिखा जाइछि, केवल कल्पना करिकी। ए समस्त विषय शुणिले मत बहुत भल लगे। कहीं भल लगे देखंतु, समस्त को भल लगेनी। जो माने कहानी प्रिय, जो माने गप शुणा को भल पाती से भल लगे, कारण ये समस्त विषय गोटे गोटे गप अटे। एथिरे कौन से सत्यता नहीं। जबकि दादी माँ तार निजर नाती किबा तार नातुनी को जबकि एक कहानी सुनाए, अप्सरा कहानी, जमती कि धर जा उदाहरण स्वरूप सात सिंग वाला गाई किंबा कौन सी साप, एमती अद्भुत विषय हो पारे। आ ये समस्त विषय शुणिकी आ नाती नातुनी माने से माने आनंद अनुभव करती। जा हो आइए आज तुम्हें एक बढ़िया गप कहल। तबे सही समय जो हिंदू धर्मशास्त्र रचना करा जाइथिला सब किछि कल्पना करिकी रचना करा जाइथिला। आ एथिरे कौन से सत्यता नहीं। हाँ प्रिय बंधुगण, कौन से सत्य विषय आपन कि पाइबे नहीं, सब किछि काल्पनिक ही अटे।
ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, ଇତିହାସରେ ଆପଣ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେନି। ରାମଙ୍କର ଜୀବନୀ ଆଉ ଯେମିତିକି ରାମାୟଣରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ସବୁ ଆପଣ ଇତିହାସରେ ପାଇବେନି। କାରଣ ଇତିହାସ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଯାହାକି ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ହିଁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଅଳ୍ପ କିଛି ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କେଉଁ ରାଜା ଆସିକି କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସତ୍ୟ ବିଷୟ, କେବଳ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ଏଥିରେ। କେବଳ ରାମାୟଣ ହିଁ ନୁହେଁ, ଯେତେ ବି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏହି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ କୌଣସି ବି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ହଁ ଇଏ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ବା ରାମଙ୍କୁ ଆମେ ମାନିପାରିବା ଯେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଏମିତି କୌଣସି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ, ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର ସାହସ ନାହିଁ, ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିକି କୌଣସି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଇତିହାସକୁ ଆଧାର କରିକି ହିଁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ତେବେ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଇତିହାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜାମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେମିତି ଔରଙ୍ଗଜେବ, ଯେମିତି ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ, ଶାହାଜାହାନ, ଏମିତି ଅନେକ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ବିଦେଶୀମାନେ କେବେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେ ଡେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା'ର ମସିହା ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବାହାଦୁରୀ ବିଷୟ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ରାମ ଏମିତି କରିଦେଲେ, ସେମିତି କରିଦେଲେ, ୟାକୁ ବଧ କରିଦେଲେ, ତାକୁ ବଧ କରିଦେଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାଳ୍ପନିକ ହିଁ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।